Built walls around the basement. ভাল লাগে না? মজা। কি সুন্দর ঘর বানাইছে না? Here you can build an animal pen. Add windows to the basement. I built a floor with plank. দরজা কোন দিয়ে বানায় দেখিয়ে দাও। This part is grass block. Raise the build for block up again. Connect these together. একটা লগে একটা জোড়া লাগাও। This will be entrance. Now I will make the wall. Now I will make the wall. এটার ওয়াল গুলা বাঁধব। বুঝিস? আকাশত ব্যাগগুলা কি ভাল লাগছে না? Fill the roof with planks. Here is the build for the third floor for blocks. Connect this as well. একটা লগে একটা ভালোভাবে জোড়া দিবি, তাহলে ভাগিয়া পড়িব ঘর। তাই না? This wall are similar. I leave this corridor to get sun export. Fill this to D. Row raise the last floor. Minecraft. Minecraft. আমি ঘর বানিয়ে আসো। কি বানিয়ে আসো? Extend the legs for more details. Row now for the roof. মাঝে মাঝে সব ইলেকট্রিক বিলায় খারাপ না কি কবি আর ওই কারণে বুড়া হয়ে গেলাম না। তোর মা বসে ওয়াও কি সুন্দর ঘর বানাল না। দরওয়াজা কিধর হে রে? দরওয়াজা
अच्छा, इधर से क्या स्टाइल बना रहे हैं। वाओ एंड मोर फिर दिशा परिवार হলো use Moji star for extra star this side too wow बनाया ना भाई के बुझिया लगा this was similar but slightly different uh, uh. This room is the same as the first. Hey, the first one is the This one is slightly different. মোজার মানে আমরা একটা বানাবো লাগবে ওইটা হয়ে গেল বেম্বু দিয়া connect the roof with the wood now I understand wow very nice jore ko wow very nice very nice very nice कितनी खूबसूरत ग्रास है balcony select कैसे बनाता है इतने खूबसूरत हाउस हम बनाएंगे तो ये टट्टी बन जाएगी क्या आपको पता है इसको बनाना आता है आपको नहीं मेरे मोबाइल पे चार्ज नहीं है कारण से लगे अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा लैम्प टू लाइट इट अप मजा आ रहा है देख के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाह कितना ब्यूटीफुल है It's supported pillar নহলে ভেঙে যাব ওয়াও ভেরি নাইস আমার যদি ইনকাখন হল হয় কি সুন্দর হল হয় না কারেন্ট আহিল দে फार्म ये फार्म बना रहा है कितना सुंदर फार्म है वाओ रेड सीड रेड कलर की क्या है ये এটা खेती করছে